ba tayo? No fish. 2 hours later. Ay, no fishing. Ano yan? Uy, yan na. Beautiful na fishing spot. Bro. Oh. Ayun no? Boy, malaki yan ah. Oh. Oh. Bigat yan oh. Oh. Ha? Nasaan na ba? Yan oh. Boy, fish on. Uy! Fish on. Ayos ah. Oh, wow! Eh! Tignan mo! Oh. Fish on ah. Relax lang. Relax lang kasi yung memories natin eh. Mamaya papanoorin natin to. Fish on. Then, ayun ang malaki. Yun oh. Ano yan? Paksiw oh. First time! Woo! Sarap! Dagi na ka. Nalaman ako si Zero. Laki ng sayo mo yun. Video mo dito. Laki oh. Laki ng upset eh. Ganyang
likod oh. Putang ina, Yung ayun. pala landslide sa video, sorry. Ano yun? Pang YouTube. Pang YouTube na portrait o landscape pala. Sige. Wow. Thank you. Sampayin niya na lang. Thank you. Thank you, sir. Shout out. Woo! Huli. Oh, ta. Not bad for the first timer. Diba? Ah. Oh, ha? Sarap ng cherry fish to ba eh? Where you get this one? Oh my god, so big. Heavy, no? Oh. Laki. First time. Ito oh. Laki. Woo. It's my own catch. Masyado pa siya maliit. Masyado pa siya maliit. Hindi, boy pa. Masyado pa siya maliit. Baka wala natin.